Abino tovem Rafi ono eji mlam na selanyo apoto kla peno RCV torolanyo me o katancho kuipe akpla jijipe yo sia ejona pe wona ya me khwesebe na gede o mi ganye terenya senye monti ho khna ejona ya pe ji ma no mi agbozere kake anamenu agro bena mi papa meton mi viore menyi twenyema abele mi egbona ko bedo na modo kitomo nyonu mola ambrada si abrada itro gaton ye mi no tepe ya ye mi eli atatam akware mi ape pour me ku hio munti mi ape de konu pe ku hio munti ple mi ade du ape tutu pour ku hio katamunchi ya ide ya mi to me sia yi alebe mi no tepe ya ye mi pe mo pe na mi amti ha le que mi appelle non pas au truc, peut dire pas mietare mi appelle se momti khna o na ya pa de dureji akpe ye komi ga do na mi gba o chogbe esime ye mi o ha mi chowo na ya ko mi ato vevie eye ne mi apa lo gala mi me ha mi ji vevie be yo terrain ya se momti khna wo na ya pa ejijeje de comment bien to mi agbo ebe mi ado vele na mi ado gboro mi apa voa pe klolo kata emi aje gome chovu gan eju aji poto apeto achonkojo seta mi ede bubu mti okle o adolo kata etroya yenene make mi menglobe vonu to meji poto apeto legede ko Jérôme ple pe adolo kata eye mi menglobe pe ame o kata terrain ame o kata chwa de le fu gan du apet din ko gbe de unchi ela mi ede bubu wakata muchi etroya eye mi avara jo citadel pe do pe ya ame yo kata wade chwa de leme o pa lo le eme alebe radio citadel wa pon ko gbe de ya mi ede bubu wakata muchi etroya eyi ya meto to tumi epoanu cho mi ape ku kivovo yo kata mle don ko va yila muti de ga wa do mi agbo alebe mi aga de to me mi asure han po eye mi achramchi mi anya do pe anyu to hane troya bo hafi mi agai eye mi abubo ava kwame e mi adi de gola modam de on pe otro ye afonye helete pe ma eye wonno asitromcho modam pe enu omti enye gbeno mi agbo de wa to la tonjia afonye gaglo Michel de tugbu wiso melo mo ba michu ya igolete pe ma wa ko agbere ma komite mleba mia de etanya rego alebe mia ga po do ponyu to na ha etroye papa la kweade ma chompu kwa de kaneo Dada la kweade machongu kwa deke ne olo Egbesi beva jovwa Egbesi megava liwa Neva hangliga beno Dilanye benuwe ya
Menya medweya Manchese wolo Wachata wana odeke Formato na deke Elabe mkwade chelao Wachata wana odeke Formato na deke Elabe mkwade chelao Evine ovinwe Nebadu tonwe Nebadu nonwe Abino tovem hafi o no dimlom abino tovem hafi o no dimlom nya sela nyu apeto kla pe no fonya reva gbonye aye o ko lododo ya ko ba gbare nya nu ku me nu kata na tema ponu ale afonye aye wo na menya be gbogbobure heli le ipa ko uji veve so yo pe nku me mi akpere ye nchi ayi wo nyami ya pe wona ya ha sene ye popo me okata sene la mi awon do na ha halebe akpere ha popo me nchi ya fu na me nyambe ide nyonu are kusona gati vigbanto e ojina ye Pere kakla fanko ye vi vraiment ho venovi yo hola Pere kakla fama gbe ye no isro magble ye di ku sona gati cho epatale ego ihe webe na vi vraiment ochi pe akọ ye no hameliu ye to ko yen nu tu elagbe kake no viere hamele shi wa no ugbo ha ihe ba webe ye chi gbedada po ye je tre kwa gbasia mbe ya pere ye vi mo nti wa de ngo kaka e onye nutu menu anene makola e gaba jahiare jino a e pereka pla femme gbe e yi me ye vi o pe to me go nyema e ga de nyonu bubu nyonu ya yere la e na wo nyako be ye srongba to me gavali kaka azire jibe no meli o han la ya ye anye no na ye eye wanye isro ike magbenu le egbo apogbere o isro ha da shire nya chimaji yo je sro re agome e ko ye viore do kigbo yo katan yo la peme ko ya ye me yo haya la ya ko yo zane na sela nyu apeto ko la peno nkeke over no yiyun e po ha va no yiyun va we bena ye pe do wodu ye wona électricien nye bâtiment et ya là-bas et de l'électrique le groupe tout fait nya ome ye webe ployer ina de du tave gedeo ya te major do me awo jinu eton ve pledivo hafi agagbo eye onye dodo na ye play son la ne ye jo han la ye ko agado na o ko shira sia ko shira alebe ko wa person de pe nya o ka chan e ba membe Yesron vive yo les ni gbantona ye e sron hola e ha ba fofu yo jivi na ye ha kaka ye vi nko gbe vetoma onyi fo no vila Yesron me le abena wa be ale oje o kaka ye menya ka ba o aye o nye be ye mozon lata e me la ku no kata unchi o Yesron wa fu de vive ma wa le gbegbebe a peli ka onto ko ha wa ri adase Eke gavanye vodi tola. Ye vi o pe suku de penya o chia megbe. Elebe gba o chok bene ye vi wa de suku la. Megbe e ko o china. Ike webe nu fiala ha o va do ajeshi ye vi o pe megbe chi atradito webe na. O va bia nu cho wogbo. Yaro yi ntogo ha avifafa. Eye nu dudu suku ntogo ha. Enya ye onye. Berekala yo tita lo nu fiala ma va bia ye vi o be nu kata o no megbe chimala pla vi ha maha e ma yime tutu de vi so fe ma o na ti alo nu fiala wa nya be yo no vi alo yo no gbo ya gbo yo le la e ya ye wa fu o yo alegbegbe ne fofofo yi ha do do gede o na ye o e ye yo me wo o ka ba wo e be na yo ti ya megbe
ya ntoga pua yo eye ne nkeke antoga dongo hala mechu agareke na yo avi oge suku yo ebe na yo pechuku nya ono yim ala nya sela nya peto kwa peno nu fiale ha di da sebe de vi yo pe agbe nono le suku kwaji a me de fia ko to ebe jila le ohie o eye nu ma no jin vu nkeke ba we ebe na nu fiale yala eva ka shia me okpo a de kakpu alo de visio pe je na ope nya gbo ikeva we be na nya ya va yire po ta flate kojo ri pe berekala yele kloto nu to me ke no khwade tum la fima eye oyo ye be samagbale ba ye la lam la pe eye wole na ye be ya gbo wa ayire kojo ri pe wa bia ye kure ye vi ope pe nya ohun esi meye senya yala ye gble do ori ye gbo han eye yo va yire kojori pe kojori lo chonya mena ye obe yo me yo vi akpolo mu yo ela be de vi ope jona pe bubu de dia de kemele yo popo me amehun e mo kata cho ye sunogbo ela be ye won de sia de die esi meye yo gbo cho kojori pe la eva na ye suno wa nya be ne cho ye vi ngogbe to mo abe ya nto ito yo va jina ye ala be hanga va ji de kakle fesialo eto yo va jina ye ne mega no funya wo mo ihe webe na anya mo kata ye sro ko de me ka kemre bala esi meye de jojoge ya ison bia cho ye gbo be esi meye yo va yire kojori pe ye ha ye gblon ko be na ye me ye vi o plom yo la anyo be ya klo wa yire ye pe no pe le krodo nu to me afia ye do omle nenye be ga glory la ekema ye menya le ga o glo me mremba wa de etoji o esi me ye sno glo na le la we se son wo nyena ye poji pani hiye ka mo po vi ye onye ye va eye so ye de gbanto tro me gbere gbo evelia ihe va va pere nwa anyepu ajanve na ye ma ha ka ke ye senta ye jo ire do pe ala be hia gotu ebe ya po ga ko bare ala be ye no do waro la fima esi me ga ila ye me ho ga ha o ko shire de ka me gbo yo ebe ye vi ngo gbeto vena vi de ka je do ve vie wo le be ya gbugbo ba me gbe ba pogbo fo ma tutu mo refere kana yo e do jire sro nu la be yen to perun e yo no na ro nu potu ya ro same esi me ye gbola ye va bia ye sro esro nye mia via je do enyema anyo be na perun na ko ga ko bare nam te pe ya me do omle om ko refe na mi hareke o ma klo finya yire do yo pe ale be wa yo do emle bala ne nyashika ga ko la mako ko bana o e mai metu tu esro no na nyabe moro de reka matema no anyu vono nyebe yakoga na ye akoklo ye via yire do pe hala ekema yo wa gbalen wa da shirete engagement enye ya be yo ga ko barele shi kafi yakoga ko na yaklo ye via aklo via ko yire do yo pe nya sela nyu apeto kula pe no ye na esro nyabe eyo kata me ona o ne funya o vinya o ha nye me glore ke o kake de ha je do pere unye ma me ayo do na nye wa nye asima de agbalete ha fi na kogo na ma ha ena wo nya be ne ma wa nye la ekema ya tema yire amembubu bo ahwe ne da nya le o keke ke wa ga no ha ya hwe ya sela nyu apeto kula pe no mi klom do nwe e va yire amembubu ogbo ho ga ha eye yo do evi kake galete eye ye yire juame esi me ye yire juame ye gbola nya selanyu nkeke venye ya ye me po eviu e bia yesuno ye vive o kata mu gala pamo afika wo yima ha esuno be ye benyo nya selanyu apeto kula peno va sere si me no fomu yala e o konya ya kove mi ko eva mi ejo na ologbo ya nkekere kare ka ma shire kenye gba bi menya fie mi avi ole wa sere si me no fomu ye
mia fo ya be esro la ye no bia mfika ye viole maha kakema no de kede glom tonti na yo evie ha yeji afi esro va de yere de mate manye to maha mia do adam na ye troya afika wole be ya bia nya ya esro to hafi ya kere ye vionti maha mia kere ye mti nya sela nyu apeto kla pe no fonye ya pe ajeroro yo kwa kove be mia ka kere ha ye mti etro ya he ya ye nyi ya kake e yo nya de manya de dapola ko nya la menga ko eve be mia kere mia mti de ko le mia ira ho ngo do fonye jije Gaglo Michel moram nya la gbeto waka ko hagbere na mia ko mita e mita vola mia de vavala wa fia mia je gome alebe mia ka kpodu fonyi to ha etroye Srodedia ese menu benila mariaja enu khoba e benilo mi o muwel muni e bola o dobida e maula wena o medikatwa nenia medila blona o be mariula chéri muti be mariula Madiu Lolo muti be Madiula Madiula Tubeje muti be Madiula Nyaoma Subedia Esini nubinina Mariaja Inu hoga ebeniyo Miwo muweo Muni ebola wo Tobida E maula wena wo Medikatwa Nini amedila glona wo Be Madiula Chéri mudi be Madiula Madiula Lolo mudi be Madiula Madiula Tubeje mudi be Madiula Nyaoma Agnon, fonye Gaglo Michel mi dakwe. Ala ba vivant voilà ko kumtio. O agba no jodom na nkake ne mko de mene ma. Mi me wona de ke ogo. Nya te pe wonye nya se la nyu apoto kula pe no pe. Mawu aya ye na nyonu nyu ya megbeto ha. Ntu ya. Nya te pe wonye ma wati mada nyonu pe alonu tu pe kadapuchi ikenye nyonu ne. Wa de fie wa kerenti va va. No de wonya shimi e klena ame de sia da kleto yi wa tue vavan ya te ponya wonya no no anti mi ekpero onyenya na de wola egba mo hi aga koba kokpere wonya ale mi ado nye vi nye pe la mesenya odoa ashimi adagba la etea ko fe ke habe hei fi se ke habe hei ate habe hei wa da shagba la ete ko so le pa ga no ba yo bia da pe po wa fia bi dogo ma lo kwa be ba glo na abegero lo kwa be lo mi ekpa mo gero va ma no le si pajish ma no po ma ba nyevelia apeto hospital wa so boto didia ele kwa me nyevelia hospital wizon yo apa meto oli mi aviori au fond do pe han mi adakpe na ma o mi edakpe reke gbora de ma uta mi ano de mi au fond kem reke mi ashida gbalatea ye no ma ye ta ye ko ke gba nyerusi koko maga no e ma no popo ma ba mi ato anigba ko mi shiun de vione fond ikenya ma gbedo la ele te pe ya de vione fond wizon yo apa meto ole mi aviori au fond là ma gbauri au fond yo na ma gbeda mo ntia ton mi edakpe botori ma uta mi ha mi po agbachi mi no nko senwo ye mi ga de ha mi ya ba no te pe ya mama Elise ayi so to didia mama Elise wizon yo de manya meto ole mi avio au fond Moni choyema. bawade ma uta de que microfinance o de ole ko ye ko mi ya mi de bone fi sek mo no lokpa te tu na janvier le gemo tro no ponyo ni de ba ye to jino no egbe pa jirodo gbe to a eye nye ya ame yo ha va eye wa no pere miawu
miano minyam hafi mia gremi to jino logbo ya wa we nyawo mano ma elise bo ba funya wo vi vinya na tema yire afodi nyima a tutu ipo minje pe kabo alo atema biana de ma we ne kabo a ona de ma hetoni funya wo vi atema continue kaye de afia be wo funya viva mama elise akpene mi amon bia merekui awo funya vi nenyi be mi sen agbe funya me a nka ezelema fuwo chu ke ye fuwo gbe zelen agbe ampo a ke man mi ka nyi fuwo ke man mi nenyi fuwo anyi nu wo de ke ne chichitre de jojomo nu wo nchi nu wo de ke magbele senu nu wo de ke ne gbe gbo mpo a voa anyi nde ka do fafi sesene amagbeto a ke ma uyo ne be nka funya wo ama le vivyo makpaje se bere ke to asi ndo cha va yinene mi nyanwere bembe evi mekpo le nunyamo eva vana magado mo bembe ne ngodo le ton ime gble kabo alo mo cho kabo ya do yiwo na nka o gble na go fwe kene le via si sa pe a onma la poe nenyi be la ta wedua la no ya nyamo no vola nyame be amamalo a hwe kema le anu mala ta wedu voke we a atopopo ohuhu ya kare anyemya kogudime a magble ma ore kopo a le lo onka viema le lo fu e viaima edowa ne gam nkendike ya gama nenya agbeto mo ndodo mya me gan ho nto shan lo agama podo to na fun lilia me a le nyenda vivio to agba chona kaba una eye nene mai eye gapopo nenya lozi nenyi ka vivio la dun le nkeke ya me a ibe dodo shan le voa viema la fon yime ndudu gbantoa ava yikaka si bebe veli aton li aba gama nene akoda le susu manda le lenka on viema le fu mema isa pinui ke magba hia be wa pu amocha aloye gbovo le fu funya o agbeto alo vie ne me mia pompo achonti ya elego gedema o na funya ma le susu macha le susu ma ine fio mebe ne pepe ke via la gbe wopo a ke mane la gbo afa alo fonji duna me ke na via la chi jojo ya la lonka le wo fi e via la ti di madi le ne pepe me le wo fi e yenyema ne via le nono mama me ne mebe ni e na school lo a susu la te da ne via de pepe vo amate ma pomonu awo susu nchi doka ka wa glo be vi ma enyi do de bo to le school mi poera gba mi aglo be funya wo a enyi nono me yike la zan la megbeton chi kene gbojojo mo nono mo ke ese chichitrele nene ma mo nono me anti o ma elise me dagbe nye vele hospital me gbo vaga funya nka wonye o ware amamu nka de afia bo ame ya si ple kemela nu si ple kemene wola e ke funya alo fu om na le kli yo funya wo devi ibe enyamo mi le ya mi kwa makan wo to de vi benyam mi le ya vi ba funya wo ya maglo ba mi anu a vi noi e mom je garanti i mi chami le fi ya mi chonko ko gade i mi no gade o te vai nene mai do anele la mogbo no aglo mogbo no bo funya se bere kan ya ti ava elulu nto ne mo noi be te popo wa e pe la aglo o nya ka funya o de vi no amogbo alo vi jiji nto cha ele popo mo ele nu ona ma ka flamodo lia de via owie mo va kabo kaka baba pa ogbon to mo ne ela ba chi megbe alo na fofu le se so fumu ne bo na fo pele se fu vo alo la han o me va na gbon to mo na tu jadara ba ti le yo ma de mo le se me no la mo yo mo se wa okron ya nia no la mo yo ma mo se wa de agore me agena me funya ba paro we funya yi wa alo via le deux mo va kabo kaka baba dogbo le ke me la pele susu ava to fofo ye mo do wale gem la gbo ya nka ewe jomo gbo ka bangba le mama kugbo funya o vie kan i ele do ru le vin to sama le via school vie mo pochio vola nya bele school igbe le chodo e ke matin wo ka ba school wala se do ne fo mo to amanyanu le nya be school a ga me le se ni eviba nko de revang boduma viva susu machaka
le doma ko la papa do le ka o po ba chapi ajo no mo wo mo le jujugbo le no tele gbo ti via ba po bo de gamajo le di ba jo mi ya mbono wala we fo le tuju dara be lebo mo so tunu mama funya ovi no agbolo be ntiyan mi ma ta gbola no ba ya ne le podo be te ya no be nyonu si tu ne vona me ni be nyonu ke ne fo na fu le na ku se na vovi ajivi ye le no hati o ma iba pa ganto wa no le po ne le yon po kaka do wala chi ne le tugodo wala be amekenya me chacha la ha me ba yin maji tari nya gbo funya ovia ibo mo le kaka ba yi ibo mo le ma ting gbo ba fo de video le la pe le pete mo via mo chi o fo adi do le ton de via do gbo ne do mo ting gbo ne ti va mo be adi do le to fo le point me nyanke lo mo bo adi do wa ti le dia la top opposé ka adi do le to mo ma gbo no mo de ko gudi mo e viena te agbo adi do na mo I ma do ko gudi mo won to sala auto manyo nene ma ye fo fino la di be di ke be dia dadi la di do ba do ko gudi mo neta a top popula mo do mo do to ko ne de am do kplo via vale ma mo do go de po mo bio na de via be no atu ya fide ma e bio ba ka ti mo bio me no mbo be ne no agbo ba pa be ne tuene amagare nyame na imbe ti jajo wo ti le tu jojo to mo se na ntugua mo nyamo ko se ba me de se da agbojo fude no ta na no agbova no nto we dia la ne be fu ya ka via do kwa zon les le ma ti to azon les la ça comparer ko to vivi to de azon les le ku kamene la sio ku se la sio iba zon la ça so ku vitoa e que ne via mo le so ka ba la no don via la no de via don la yin ba ne le podo te po ya do la chosi pour mo ne avec jain le nkoda de vi ma ba gbon le nana chom nka vi ma la tin ava nya ta ni mi agbo funya o vi ba gbon o te po mi chon ko o mo mi nto mi no a ohun elo ohun no mo no we te po wa to ga be hlo to ga be foye to la be hlo miato michimu funya yo krata miada na ma Elise plefonya hospital glova ide mo bia nu ka tutu amegbeto ye wo afufunya vie he anto chodo fu alo yo do fu jima ha funya animako akpe merekui miato nya demanya meto afine yo ma fon de kayade ma le todo ma kokru tu pela atokfu nata pa kokru no wa mon do to kaka de kama kwa bereke gbo ma klima ku bereke gbo ma ku bereke gbo mon note kokru no ne ta no na kwa to ma polo oh me se de kanko kokru tu pela to ya kupo la to ya kupo obe mo o le fufu chuchu mi ne hana mo vanade voidi akpanye owo ekpobe mi jovuvu amodo le akpanye dola amono kaka se vigbo chan chafi amodo to le a me vigbo no wo yi amobugbo no chafi amodo to le a vigbo chan amobugbo chan akpanye voidi ke kafla ne vionde vala nko lo mi ya voidi kwa panya na kaka nde pe ba glo nde pe ba glo ya ra be asad na conseil via akpanye fofo epo mo me ya ne mi ade o nde mo ko de na nde do agole ne mi cho mo ko mi ade mtu la me ya ye hana mo vana o le nya mo boko wa ko ka na vi ne fo egbe a madun minute do wa makabe mate ana dollar yori bereke gbo vi ka flan vi matio e de gaze ko e do ku gome a ne po mo bola mo no wa mate adokpo ni sa fi aba tutu gomo ni odi la bene nya ba mo podo pereke ke agbonu no ma gbodi le po be nde mo mi ade nde a adokpo sia wa okay nko mo nya mo po iye han mo va nyama mama Elise de manyo ya no nenye no bia gebe me po anu ya doje shi ho be no no hera tware pe edo mahin atushi han le shi edo mahin atushi aku me tro me gbo ho kake me lo daje shi be ya le atushi ma pe view abe ye nto enu nunca ta mi nyonu aro mi wa nu ma mi eji abe wa atushi pe vi egba ga kwecho han ma ha mama Elise de manya akpe ne bia wa me jibe magblo be nono mama
ela medom menyine be atusi antosha na kfu alo na joma yayo onya atusi no na po makpatakle reke wona va va be de kajo ya gble alo jo ya si to be ya la po ma danu amama me gboka bo wa ne le afa magana mala po be la ondudu na vio wa no dudu amama no na ya twase de tunpu ano amoyo kpono do da fo nyibe vudeka ye divimo nenema ye divimo sapwe majibe maglologo ma be gbanlo anenema mo nonomeo na dumuda la fo de me a nyama jibe maglobe ma sho agojeje ase na ntui na nyina ma fweto tutugba me da shire nyina ma nkata yi magbele nenema o ntui ke na wodudu be ya de yom de ka yonu fo eton a elebe na eton gbe na nontio na trozo gbedeka nka mantibe magbolo gema de ka o ikena no afo wa me tamosusu de ka ikena kpolo afo o malo a gbogbo to agbo ya acho nenema dudu la kpolo afo wa le so odoma kaka duda vi ogbo do manyi jiji na ntu de pepe be ne ya de yom de ka aveton to be o jivia nenema ma vi odoma na clan Vone vi mola va nyivi atava no du choi kana gbono dare maka vivi me yo acho echo igbogbo to wa mia vi no we wone ne viviola otovia gbogbo to cho na vi no gbo nene mai vone gbedidi cho ntugbo yide nma yo no gbo be ya yi mapo me fi ya lo an de pe manyi mamo enu okekama de kaye ya yo no ine loyon gwala no semate ye eye jikwe yi mgbaji ocha ela no pombe opata eye jio mi kwara ela no pombo pata ye jio ta yan gbe ma chone ka sana na ntu otutu gbanbe wo magbede de me alo wo mododo e me nene ma munu wa wo va na mele la nyi ntu azunyon anyi ntu fulyon akpom san le dio wa ye hana nene ma munu wo va na mi kwara bo ma trova yan ti agbo be nyawe nene ma mo nono me a edona moda gbogbo de to gbo be mo chwa gojeje akanse na ntu donko nkela na ye yonu la de soro adivi ntu eye ntu ma chalo a nyon de gbadivi ne nenyi be mekpole soso me be vinya kakwa me malo a hu de kayonya vovo toto kala ni vovo toto e madele o ma e malo anyi lono buda ma al se de ke mia no vi mission glebe vondi nyenye ma vont le go de pepe go ma ame anto chama ni viwo le danu ga yo vraiment to chan le hihiri onu vide ikene nle cho afoda ma va vi ogbo aloto mi ma hihiri va yin vo ga evo po le pobo vi aka no e ma la fo ma va yin ma nko ma we be viva che le gbo va ya de le dun vo chan va kan ya ku no vi o zere ka ni ma blo o on ma na nka de kakbu de ya ame ne zana na mama nono me ya de manya e ya ngulo be ho nyanya nye to nye dogo de kakbu ya gbe azo se wala avocat consider de ka oh fi ka le vale apeto nye ilu tafo bo enu le ho amene vovo bo mo no gbegble kwi bo eno amanya me le se me fie nu ine cho yi vala fo ya yi me fie yi fon po yi manku susu yi yon de ji yon ma igbo to school ga we vede ma nui ya du chama leo wa ido tabe ave gbani ne ya nupo ne ya gba trojo school no ka te fu de yon wan mo ke to mo o tora nya kwafo ma ko apatoto mo ne no la chu ike me ayi ike mo no ka te fu le yon wan mo po e bia bo ke igbo ya de ju du ne vo ma ba kan ma ko inovio nma yidu tro ma ka fi ke ye dene ya ye manyo yi va ko idunku nu jojo ma si flenu yo de ga ko to ku wie ala ma ne be ne ya sak balanti na yon wa be dunku be gbedegbe po yi wona me de ke po ma ke me gbo va po me am buta ma sugbon non mi ala nglobo hokola do afo gado nye mablo nu nwi ala no e ma buno le se a yonu yo ke ne no na ma won susui be ke yon to yo jia ikpo enyi yo to a mo ji be maglobo le nu o le ma o mangbodo ma o ma nya hihia o ma nya se ke channel hihia kplo mo imen wona eye nye ma o mi kwera e via le ji eyi esron chama viere o ku viwade o kaka unya gbolo kwa ma toto fin to chama onyo vo tro so to de ka no de ka mo ko do me lon no po ye nu jola tu si deji ya tu si vi poto o mo chu ebe yo nu e ma fu alo yo no ma je do alo me ka va po na mo po lon lipo ya tu si via fle nu va ene no e mo fle ne na gan mo fle ne na via po o mani e kwata mi kwera fifia amo no du ya mo va mi pote fo o de onu ton na
Uji vio, vona le do apo ya me amanya vi no kato na nyi vi ko. O ga be nda gbaja mo ka je gbe dan po ayi me ze mo po ya ko dudu akpata eduna nle. Yi sere ka kplo ye ne le po wa. E ma o gbo na be atusi vi alo to vi la duro, ino vi mo no chala duro. Pa mo ti be ma gbo be vondi nyanya. Pour mavon qui que majesi ye kplo na me dena no mom maman Elise me dak pe nyevelia matero hanu okole be ko la be maman Elise blogger o ka e nyono ye ta oponu ne ma o ha ba ntu ne nka tutwa nyono aro wa nu ma e ne o va be o la tushi vi blogger yo ne mi aglobe mi ne tutuna yom do ona numa you know kwa tusivi o vanami alo me think kule no wa eni non no manomasi non no manomasi kudo enu blanyi makpona ma kudo amodoku ma jesi ku enu makpola nko kudo kekela na ma buna chom akpona kudo chom manya wan kana mo punya fu nya makwata se fufudu le nya magbeto a le dula akpona kaka cho le gbem ihe gbona ha ke chom popo ma le gbem le kmo le dada o mo zirika fufu o mo toto o mo o be chichi mo se le yi de que dodo le trok baba lo tu de que pekpere mo le vava ameton le vava de que bonova yi iba pe ko le de denia na le lo ko se de ka bela ka no ne na e nya bele rula no mo ajo megbe le de view o no pro do ba gbama na le kpona mu na don ko be la divi wala ba du vi ba ya vi de que le kwa la chwa o vi ma la divi la ba du vi ba ya mo ni be vi o la ba nya do to o ti ba nya gato na ju lo gbo we na maye na ju lo gbo we ti o le mo ji dade ubonu la ba jamade ba lo mo kan gbo ba do gbo ta le ba yin do to mamma ya nyi ja chwewe no ta le pono mo kan le mo cha ma kan de keke la ji nwi le vio ma ka de keke le bonu no ru la ba pe bonu gbo ba le na na fo de ba te ba no igbo a na vio a nyu na edin le no bonu sosi ya vo de ala sosi cha te po ino sosi o mo cholo gbo wa de nu ike la gba du egbe de de vio ba te le chogbe ba no no mo go ka ba wa de ne be ta du egbe de na domo du egbe de na le bu mo pata ntikpo a ile nya be chomonyu la su be visi wo vi ma tin va no igbo wa atu si be via viwe do agomo be na egbo egbe ba chodu a domonyu le wo ne la pu amia ala de ba foru da gbo vo le gbegbe nkeke me kemi le ne tonye de kana nyukpo be vori nyi kene le nya no do mia owe be atu si vi ria evono evono atu si vi ma kana de keke nchaji be akplo afa mu agbono no nyi ma no amama ya ala wo be ntwati wo de pepe nyonu me la vori vondi kene lem be ito akpo ntu ala nyilo alo ito akpo la nwa ala wo be de pepe ke nto ba wo cha mativam ayo yevelia mega gbo no ge hafi maju gbo wa mi daje si le nyanti ya me tanya ya me be mi anda ya wo funya de vive ya o ye ndudu ntogo ha epo pe nya ha ba yina gede o yeji etepema mo bia gebe de vi so ihe o no funya wo mi chuke fo ma me keke o ba no timu de vileka wagava nye na tukwa na nyebe ba tetishige vi ho hele no matogwi mu hafi wachire nka nyege ogbona na duko popo de vi ma ba gbe amana la pave pere mi anti kaflan do li ni be agbofove o wa pa I ma o no be hokpo wa o ba gbe etrana mo we geje na gbavuma do no si jole yin I khona mo tore ke me belonti wa ko matin duwa ha ma mo vetina echi ekpokuwi kutuba yam kan gbodoli ne ma o no we khona mo to ba hojuwa de vi mo no ba kpo chuwa avanyinan akpa fukpo bele do vanyinan kan gbodowa npo susu bada mo so falo mo lo ba gbesa me echi na susu mo no yo va dinebe I wa ni azen le yo sontilo alo la mo bunti ta vori nyanya papa la mo bevintia ana ba me chagba tro nyina mo de ken drana do akpo bo wo funya kaka nyama etria kola mo ta echara nyama de kala tria ko le nouveau mo le mbada o mo ne bele le akparo ba kan akparo wa ama wono na me agbofuma o le viama aba wona be de vi mo to le be le fufioma to mo ba lo do me le kutrikuku ma de vi mo wa agbaba nyina nu e ke ma agbaba don kunti be de ke e ji be de vi mo be chomo na gblia ke bu wa agbia agbaba zo nu e ke bon to na budo ke bi o vie o mi akuya de no to lo pa tikala chozi reka do mo susu be nu mo kwata ho ele kuvima ala va te wa nyinu ta akpa vo no na do chomo gbela no kan gbodo la chomo nyinu na osilo mi to mi shimu funya wo vi atari to ne ma eye wo kwere lokume echo ihe gbonare nkaye de vima
ne no mo ko mo be o tuma zu na du ko popo yo akpakaka mere ku obe fufuni hospital globo emana na ta ba wa emanto a nyina gbogbon no na nam de vidéo le a le te wo funya ko kaka no va chicha no va de swalo o cho va nyinde a o mo ba oni esa o mo ba oni edu na no npapela o glona be nkete po yo po a yo mate a oni ne po maku amado okay mi to mi ngwa me education ko e ponde te po mate wa kwa amado après mo kakama ni gbongbon do na la manam ça fait de vidéo li a vi te popo a ou va on aime te popo pepe o sena ma tam quoi jo manava OK ne o fofu de vidéo na de vidéo va ni na gbofu obe fofu ne hospital glefia o va ni na gbofu le ntuguma nyonguma a do va ni na to le kweda vo mi gba sa no yon le fi o tafi ntugu mocha do va nyina nde tafi kafra ne ma uva voduma uva ni uva no na borom ke o khona education bon nuit vanano o nyana nde be aw kafra ke no po ne le pomo video ko no agbema to gbe da no wa me o khona epene po mate grobe on be hikama agbon to amana e e pwana le miama vuvu e amoroto a eduna wa ma kunyi moroto aduna wa ma kaku efuedi ne do amade mo lamia yo wona e be ona me dakpelo jeto mi shi won nga ma dakpe mama Elise de manya o hanu nyonu na nyelo no mara ike no nu ya womle tanya ya megba eye hanya vi no ha fi no vi o plom ne ma keke suku poji e mo no lo ha deji shide ale kene kponyonu ye nega komo deke mo kpoya deke wala kpoya ya ta mo kwero we no no o velia o geta o de ke joni yon we nyame ale se me antu we la kpoya ya no hane nye me nyame le chwa se yo ta ya ta mo kwero ro nyame nyare ke ma agbolo ni ko ka hala ko ni nyame nyai ko kacha ma chonu bor po mo jibe ma agbolo be deke mo nyonu ya gade mo ojo globe be amene nyanu nwia ela onu nwi na mo nyanu nwi wa mate mo onu nwi gade mo wa ame ala no ma ona na voa mo nyana be nu bada on yelo le po ya isa pe amodo wa unyana be bada e vo nyi be mo nyi yo mo vio tanti yo lo ona na ame ke mo nya be bada on yelo wa enyina mo de ke nyi be o talentia o pelentia ete trona le nu ona ma la pe we la no gbogbo me be via we odeke we ona deke vona le pelenti me be nya te bo ona deke vo akule fweke ne le sia imo nu ona ye ne la nwa ma tro deke ya ne nwa ma nyi jojo ma na me nyi vonji o a ame ona nka etrona vona nyi be nyinu to be de ye nyine egome nyi be ejo nu vanvia enu engbajo le o ejo nu vanvia egome nyi be mande ma de pepe jin to sha be ne no nka ne no isroma e cadre mo de keke awo ye de pepe la joda lenti ntu ala chine to de kasi de keke no vinye gbolo fia de ne a mi agbolo be ne mama moa enu manya de le deji nu manya eye egome nyi be nde pepe ne le hihi am ikemi ona de manya ne nwi olele ile le ona magbeto anya be to ye le ona ifoko egon be nwi kele fa ikwela nga ne kene nyi me be bada ya bada donc nde pe ma nyinu jojuro le hihi am ne nyanya ma suosia wanya be vonvo ne ma e ma na ngbanye sro ma vi on to sha amamo vo vi o makake o nyonu ya lo mi amagbeto ya nwi po mi ona dura mi anovi amagbeto gbo lopo mama Elise ne ponu do jora nya ka ka mo ga bi are ko geroro awon nyon wa eta mo de penu ne ma ro egba mo pere nu o ne nya jo dola ne no na de san le mota nya nto nya a go ga ko to ko me de gato ha fi pere nu ko egba mo va yire dore gbo mo ke fe na mo ka ka viso ya o na la pere nu nya ma ko yo do mi avia ne me ga ye wo ji o ha vi nya wo nya nene pere nu nya ale ma yo dui e mo gbe ne me va ko ga ko la ma ga tro ko ba na o kuna be ashinya dagbalete
abele me donc ko ba ade ha no to tro da asida ba ke yon tu sais que ha bele bank o bele ko amosro se agbaja da si agbalete mo bia ga ba gbale ya je ashi ate hafi da ko ga ko da be baba Elise de manya akpene bia ma majibe magblobe nene mama nono mowa dona moda da le pomodoma chu eye ne manyibe le dole le manyo man to chen wa ntu nyam una jochi wo soro wo yo la jodo woni be vafa ma be ntu ma daga de nto chen wa dam la pomo wa na yo no achwele ba si gba ma de chan ntu agbo ba do la tui ete pleje ete ple kan le do la tui boy e do la tui mi kwara kama na yan tojo nyina na le kaka odo ba be etu si ma vie jo le do yo jojo e konji la be ntu na dasi agbanlete pe e de anto cha me anto ma vie le do ntu azanga kaka de te gare pon gbale ntu asio ye ntu ava bie be de ya te kpo de ke le gboduma e to ne me be o ntu am kpo bie ha ro ke kpo me be gare pon gbale ntu asio wa e va proposer ntu abe be gare le si ya dui ne ma ye ntu ato ne be intovia ntu ato ne be na yo ma vie le do iyo se konji ya dunle ti kaka gomazane ne tobe nde le khomene ya se pele yin ti yo ase via magbe aga enyi be do adone ya lo ijo lo be ikajika togbo ime gane ne lo untokpo ame anto ma vie ma ikene fio be nti la mo njiji vivo français be matérialiste vrai ime ne pepe kwa yin toto ne nyu vi ne nyu chama kan yo mi kwara fifia ta na monto ne me vi na de e ke va nyin ma atu civi kwa yon do e o le o me son de po fifia o tablaji le nono me aje go me o sekpo be ntu ekpo na hwaji po o me bi re ka me gana je na ne pepe mu na me dro to chen na nyi bele sho desi pochine vojo to be me dro ba je mi va do na ku mi a ja réclamer macha godo le do la chou na do mi mo wa me dro me dodo wa me dro jo va la chui boa ma globe o do wa chu ntu nto gbo la po tro nya ma blo de konto la po wa pon fio me be ma globe nyonu a lo ya lo galon no na ga yo nto le se don ko ne be ga na de mama ono de ke mo no na valo ga po glan no le nde se de me ga yi po anyi mama Elise me dape jebelia gaga otra foto ya na ire gangaji obe hafi ba ko ga na ko yo to viwe ke mana da sha gbala te ka ke onto e wo de share hafi no ha denwo ala ke po mi afu da ya pa nya yo glora ntu ha ko jiku be ne ma ire ga fo ga fiare ne ga nya le ka ko le ha ya hui ko ube ya ko to ai he da sha gbala te ala ke ne po ni mane yo mala ni yo bi to agbala me je mane ba unu nto Imbodu ni mante ma ba sin. Ni ma jadun chin to sane be ne be ne le ya. Ma ji be do gana ba ju sekutua. Ni ma jadun chin ni. Natepa. Enyi ala kofia. O ni ma dun chin ka chola ro. Ni ma dun chin. Ajo aturi be ne ba si ma da gban le te ma ji do ga. Aba da se chakuto ji la ajo ya. O mo de mo to san jogbo. Ni ma dun chin. Le po be jojo mo nwi ma no mo sia kodo ni ntoto ni nwa. Ye we be ndu vana nana. Kafla. Ne be ntudo. O chale nyom le nyabe bono so de gbere de ma nyabo chale na mre wa po plogbo le na po chugbo wa de kakpo male kan boye bubula no yon ntia ntu banko la ne godo yon bubu no nti wa ntu banko bobo chune ta me na bubula no nti lo fo momoda aje ma male do la beni le sem yon me kana jo le toku no gbo fa gaje ntu de gbo wa yibe gbaduro la ni be nde kun baba jolo pu me makaka na baba nyi mama ne yolo lo na itru apo me yade nya ka wa bio enye obio na ichare ko agba bio a lo achana le ya obio na nya tota se de ke mi le du de vieux fou a o fain akaraka ni ne be anan kaka toade ngbaja jo da gbe a wa to bio do mo yin be no fo o ma le valo chuchuchu enyi agba mo rozana be na gura toto itoto wa po ma vene toto wa po mo yin tefo ni pomura toto ba po mo yin tefo meto va po nde la jo nde la jo ya maga ko la bro mi ya na joa no rek ya gbogbo ba nyina wona na se fu adagbela ni fi podela no agbom no yon be no pa nyin tugbo non ba gbezo ma no pa nyin tugbo ire ba le ntugbo kafra inu we anu jeji no ile se le yima akpapu mi de ma wo be fu me akpa jeje e kemi mo le kuki mo de kemi ya we agba do kuki no ba du mo le fu me mo gbo le ntu ba pagoji le yon ba pagoji le vi ba pagoji e je la wanya da ma no mi asie ine dole le ba pata mo ya o cha won la drafu abo dole le ya na va ne tu la pata mo ne yo ne wa kwa jijemo ko ne dole le ju va in tu ju la pa gbaje
dzo le ʋlẽ kaka dzo va glo dzo biɔ woe ne nyɔnu be kpe le ŋuti enyi be fi sek le dzo lia o do fi sek mi ne li na be wa biɔ be dasi agbalẽ te du be ga ye tu du ga ye eh la dasi agbalẽ te kpe Eh. vɔ ne yɔnu ta dzo va do fi sek le xɔ me vɔ ye ŋutu mo nya wa Eh. ke nyime nya secrétaire me ka be nyi le gemo trésorier me ka nyi o président me ka be nyi conseiller me ka nyi le gema nyime dzesi yo ta ne nyia la Eh. ela de fu ne vi Ela de de fu. ela de fu ne va dzɔdzɔme nɔyɔnu si alo ŋutsu manɔ ba gbe nɔyɔnu ɖo mia ye ema nɔnɔ mele nyɔnua si ne ŋutsua be nɔnɔ mele nyɔnua gbɔ ŋutsua be nɔ nyɔnua nyɔnua me nɔ ŋutsua ega ye yi ma wa sa yi famille ga vivi na ga vivi na ne wa sa yi ne eh bien to mishimu o be wa alo gale oh il va tout à fait do gale le ke ya ta ba yo ba bia o beli ba bia o bien to mishimu o be gaga eh bo bia ge be ne ma ye mia David ya be wa da sha gbalete so ye ne pere mu ko do pe le ko ga ya o be na yo dovi menya agodu ge hana yina lo kake be do yo pe nya ko be da sha gbalete ha via ko ga na o mia da ya pe nya e wo ro ntu agbo ale ke ne pe akpe kaka mere ku e George ne be e mia no list blobe e do tuna mi ntu ogbo mia ntu ogbo tu eyan vie de kponi egblɔ wa gege wa keketa eyan wa elemenyawo nya te pe ni gbado avi gbɔ enya do kro ne blone eto yawo ŋutɔ gɔme mi tsa mi gbanye viviwo de ye o mi no mi vɛ kpɔna mɔ me ɖo nyɔnu la de nene ƒome agbemɔ wa to le aƒea me evɔa mele gbɔna nɔ kpa ŋukpɔkpɔ la dzɔa anɔ wɔnye ke le fia ega koe dom ƒo ne vɔ agbeme ya menɔ te le aƒenye me le unu senji eo kan le dzi tu menyi lo alolo menyi dzadzidzi tsɔ ne va ye sia dzɔdzɔme le vovovo ele ate asupporter a ele gbɔwoe ma ko mia to ya mia da ya to wo de mia fo ya e kan to ji be asenya ti ya ale ke ne pe ekpɔ ade mia fo mi va nɔ signé o ma le nyɔnu ogbo hafi aro ka kom na mi e si mele kpero wan ti vai bo tapi e jomo la no ga do ne mia e nuglege mo kpɔ be akpɔkɔ mia do ne nyɔma bo be be o jano nyɔmu jano kpekpe mia ti voe ma mi gbada yi fu sekolo nyemo nya be nyɔmu jafu fu sek apomo ta ni be nyɔmu mo de da apomo le le oh éviter dɔ oh so ne de ke mia we do oh o tri ame o mia na mo de se vide wa ka o trada kwa la ti de ne la siwa pele nti ne mia sa afro de via mia se ji de via magbe e o non sia ne na to ne ne son be fufovi alon ka te yona mo be me de kuku be mia ma gaya ne ma chwe no wa o ma mia o mia sinye ta fi ma doga no wa de manya e do fofon no ma no ma do fofon esia moju bro moju jina bo wa gbro ya do amo ka flan amo uto e de ta flashe ka me de ka flan ko da flat ya no ka yo me le teu oh avile rinuma la be mi ku mi a o ma ta fi yi de via ni aji ma gbe ya o de manya ka flan nyanya pe mi me nyon lo mi ya o mi le fi ya manya o mi lo wo den ko me poda lo me nyon lo e pa ka ni ha ye mo pe vidu ti te po de academy bele mi anti ade ne otriakua mi achakero de ya la tono be mi a o ma si ni a ade towe ni a ekwa mi ka flan enu mi a de kuku kan be mele me tepo bereke gbo
me le me tepo e kane be mate o ma wa de devia ne kwa be bia wo nye ni ma yo e ma se do ta flat e be nyon ma be amawuto e eyo ni ma gba pompu jijiro ro eyo mi to mi shi me to me gagbo no ge me nu fo ge fun kaka bia bia ma ga bia obe me ye mi afovia ye pe via o jeto o yire nyonu agbo bia chogbo apere o nti alebe yatima wo ashida gbale fo nyava ebe ye me ogo me bia ga beri aleke mia vi o ihe jeto ya nenye be cho ihe gbona ho wa senyati ya be alesi klekeme ye ejito va obiaga dashi plalo na vi pleto we e o me po jinyo ka ke me va kwa gbeji me gbede aleke pomama mia pomama gbona no ge nenye be mia davia me mia ho taflache mia vi o va pon ko gbede dere aleke pomama gbona no ge le mia vi aple wana vi o domain ya bia gamale yo akpe kaka bere kui on be be ne lo voin voin la po e lo nua enu ke la akpo popoge le po be ne be navire s'en fout à tout ces vidéos ne be nchoncho na vima mo akwenta le ku à tous ces vima be lavani ndo na tous ces vima ba nyendea ka fra ajo mana amudu o metropona na viagbo alo na kango chafia amudu so na mi sesina que o glorabe mo ndeko be chafia amudu se na vuvi dépend bon que le ochan asiwa amudu se na vuvi be ne po bon que ina vi ma oku ipo ye itowa kasem ne ino kasem ne ya avo yama eso na to eso na to kaka sei na kaka fufu akote omo mapaji tafia mondo so na misina parce que mi po elle nya na video mo gbogbo de e kon be ga me na via le sang mama janya be nchoncho a mau no la vadora avadora e ya le fion le trou na kwa where nchonchoa ngbanyi ndeke nibo voya me nyabe hike me abe akama ma base be etrono e kwa bo ma te grobe le godomo e mo chonku choda amodo so amisi chafia amodo wa enyi vuvi sese no ka pomo ya o mo tropo na viaku no fofoma akpagoji oro iyo mi ato mi shi mi da pe na sela nyu apoto kula pe no anyo be mi ayida hu godo nene ma mi no mi nyamvaro do pe ya mi ayire fonye ka glo Michel gbo ebe wako agbere ko na nyama pepe wa mitan ni ntoko ha ma ami visuere un alebe ni mi gbogbo gere kwa me ya mi aga yeji ye mi apodo fonye to na itro eto ha fonye ka glo Michel que j'en donne ça, on va faire plein de nous zizinya wo. Que nous kena nous kekea, on va faire plein de nous blani bera. Fafanya fafo, poglina po honamba majijolo. Fafanya fafo, poglina po honamba mabonulo. Iti, ça fait du bien des fois de couler les larmes, mais ça ne résout rien. Eh ben, ça demi moigné de mort, n'anya ben nous que la vidéo. A mon fond, le globa, alors les doigts bas. Nanaka, Natijo, Planuko, qui toi dormir la pleure noire. Nanya ba victoire d'Achivo, doit faire medalo. Ebeneza do kaka nukea. Na don koso kaka imlanya, mitiakea. Nyanda kwenye akbana, olomawe.
dedemi alo nkedemi la hafi mi asitere mi ano po mi apo bo akpe e ya masito ni akpe anto ava choy fofonya fofo poglina pokona beba bo ça fait du bien des fois de couler les larmes, ça ne résout rien. Gaglo Michel, mi dakpe, yene make mi dakpe ro mi pa me pepe 400 vieto mi to dina la mi ga dakpe ro mi o han. Maintenant mi yando nkobe fonye anigba ku mi shi mu de vione fon, anya magbe $. Elle te paya ni veli apeto hospital asibo to didia e gaula. Mama Elise, ikenya aishu to didia ha, elle te paya. E de manya e ya ko imetona. Mi wona jedon e cho gbe petanya ha munchi. De kolena nya ha be maga yire mia pa mkpokpo gbo eye mia ga de tome de kakple ve ale mia vukana mia ha mia ga kpere mia fo ya ha unti mia do da uni mia joy ha vie ale be wanya ipe fo rupe wanya le kple keme wa wo eye wa kpodo po yin to na pe kukia egbocho nge kere wenye ya evia o me la pe o na oji me kpo ba sere gba o nyono ha be mia de vie o pe ipo ela be o yishuku me gbo na selanya peto kula peno mekafu gwene mi ha ale mi apere mi afo ya mchi mano mama Elise gbo mama Elise de banya nenye no no re no apeklom eye viwo yire shuku koji o megbo ka ke suro me la pe o eye le doge agbo aba he mi o ntogo ha eye viwo bu nke de we nye ya menasro ha nya o suro we ntogbo hafi va do chibe fi mo la pe o aye wo no jim obia obe me nya ipo na ho nke shire ke so wenye ya mama Elise no na pepro la melegbo enya ipo no na te pa nkanti magblebe enya ipo no pere mi uti ne man gbani sro ma vintoshon tobe amabuda ma viejo kokulu ntoshan le plele yin egbona drona utro mo gbona va do na ho no mo gbo nka mi ona mi imagine o egbon mi imagine o anlo mi imagine o va be agbeto ju school gafo wa to gbo kankan utro jido gaden ka ye gadre po mo vangbang be ya bio se be nka on viole le school ko to wa de fika oju be ti mo wa we la no wa no vioji afokado da so be ne vioju wa be mi de kejo sa pe son la si do agbovo to be la jo agbovo ano ya po mo de pe chonti o sa pe nto e la jo agbovo sa pe yi o yi mbe nya yi fi vioya nya fi vioya ni jo mari ni chwa na mi nya bere esime ye gbola you va ponu kaka yo eroki ye nya lo ya ododo mo e be abiye no to vam abi no to vam hafi o no jimlam ye fu mi afu ya be bo sere o nyina hafi yo le shro de fama e mi afu ya kotre nya ti ya no bonya ti ya hafi na do nya wonti mi afu bonya wo ntu ntoma elon po nya nya na tanu gadomu kakere mi ko mi ha nka mazibe magbo nyonu gbetu fifia e kona via si bebe kluena emi glona be ne chohode kpola cho ku iba fi ifia nke na ye ntu ete donaji gbena kana la yon chi gbena mle vi gbo
ikpe nyemanya teƒe ke lɔlɔ va ɖo na no gã me ma loa ikpe nyemanya la gblɔ ne menyi nenema oa nui ne dzɔdzɔ kakakaka me lɔvi nyo le dzo lɔ me ma ne le lɔ ma nu yiwo katã ne nyi nu tsu ŋuti nyia la lɔ wo tsɛ la lɔ ƒo nyemetɔwoe eke gba va nyi kaka nye ŋutɔ vi nye ma dzo alɔ kema lɔlɔ ka le dzo ɖo ne me ma ɖo ne fi ke vi nye le vevi se ma enye vi tɔtɔ nye me te dza vo ne le lɔ srɔ̃ tutu yi srɔ̃ yi dɔme ka gbɔ va mo ye ɖo saƒe gboa ne nye dzidzɔkpɔkpɔ mɔmɔ la nya ne nye vevi sese mɔmɔ la nya mi tena le ŋuti ɖeko papa dagbea ɖeke le gbagbɔ ɖeka nde dzɔa la nɔ nyɔbiɔ mi kpatakpata ne fi ke ye nya ve nyi vevi sese me ya nyime kanyi wo oa le dzidzɔkpɔkpɔ ɔnu ma ke vevi sese ma le dza mekui kama ne nyi be srɔ̃ nye le vevi se ma ntsa me dza se vevi zi ɖeka ɖe nu ka te ma dzi be ma wɔ nu ke na do vevi sese ne ya ne nye tɔ sia ma se vevi efiɔ be esrɔ̃ me vevi sese nye me nye tɔ mi kpɔ ɖa fi lɔlɔ ka le teƒe ma fifia lɔlɔ ka le teƒe ma ye wa gblɔ fifia kama ma dzidzi wa ŋutɔ sa ŋutu ala wo le nugbegbe le gbɔ ne nye nyi ɖe da ɖi nana be bli tsotsoe me dza yi ŋkɔ lo eyo nyevelia mama Elizabeth me nya nu ye va yi atadzi na mi o ha ye we be mi va yi alɔlɔ dzi keke gbɔ ame va ɖo aɖoƒe ma o nya na ɖe tso ŋuti na kpe ɖe mi awo nyevelia hospital ɖoƒe ka ɖoƒe akpɔ nyɔnu agbem le vi gbɔ le kpɔ be me atsɔ via fu gbe dɔdasi manyawɔla mba gbemea ye nyina emawɔa doa kafla mia gblɔ be na kpɔm na gbevia nya bo ŋutɔ tsa le gbem le ɖokui nenema tutu ŋutɔ tsa le gbem le ɖokui gbɔ direct ta ame ne mi gblɔ ame ke me dzesi ɖokui wa ema do agba nyɔnu le vo esrɔ̃ tsa le vo nene kudo de se de kudo be dɔdasi ne le nyɔmɔ kpata ne le sevi be nya la nya ɖeke la ŋuti dɔ ne le sesrɔ̃ be nya la nya ɖeke la ŋuti dɔ ile anya ɖeke ke la tsɔ kuvua tsa togo me fa no voa la anya ɖeke ke la ti sute anɔwo me anya ɖeke la wɔm dɔ ɖo ke ma ate le dziwo wɔne be srɔ̃ kpo le nya la ti ƒo viawo le srɔ̃ tafa neneke ne vi kpo le nya la ti ƒo eka srɔ̃ tsa wo le vi tafa donc enua de sia de be nyanya enɔna voe vɔ ne wo ŋutsu ke agbeme be vivi sese kpo wɔna wo le nyɔnu be yamea me nyanya ɖeka tso vi be nya ŋutsi o de be de kpe la no me na fu ge anɔ yi kudo yi be me tso nuwo tsa ela no tu for le nye be enu de sia le be teƒe ya la tsɔm de sia de asa da yi be teƒe kudo be gɔme sese na me la tin se gɔme ya ela se gɔme ne ma tin se gɔme le do la dia fie be ne be le ma le esia ese ke ne le kplɔ kudo ƒo me agbɔ for le nyame me nye nana wa o nyɔnu ɖo kpola ƒodu akpɔ ɖo dzedzedze kaka dzome kpola be age adze do afi ya mi le va ɖo ya mi ɖo la nyanu ɖo atso esrɔ̃ ɖe ƒe ba gbe ŋuti yi anyanu atso ŋutsu ŋuti anyanu atso nyɔnu ŋuti le mi ba gbe zɔn me for mi gba nyama tsa egbea wa ke tsa kudo nkeke ɖewo be afɔ gbagbɔnɔ mia kle gbe mia gba atsi ƒome ke ɖoa miatɔgbewo do nyɔnu kpɔ yewo do dzesi be ŋɖo li wɔwɔ la ti wɔ vɔ ame ɖe ma ti wɔ ta wo nyanu yi ne nyɔnu be dzɔdzɔme vɔ etsa kpe la ti nyi nu asɔ kudo ŋutsu ba gbe no de nyɔnu da le ŋutsu ba gbe me ya nunya ɖeke me le mo yiwo no de ŋutsu tsa le nyɔnu ba gbe me ya nunya ɖeke me le mo vɔ ɖeke mia nɔ du awɔe ba dia ya nyi ne kpɔtɔ ye na bele be wo ŋutsu ke ne ba kplɔ no ba da dia ele be le do la nyame ɖeke la dzana musugbɔ la nyame ɖeke edzi de do la nasio la nyame ɖeke la kpɔ na va do na ŋkɔ vovito le yo me ya gba sese na ŋtɔ eye ne do atu sivi me ya eya nya bu ya nyina enyambo ya nyina ta fi ya mia fo mo nglo be dokuo de mia fo mo nglo be dokuo ebe abino tovan afi gbona yimlo le ji ago be le dunku esrua be ku ike be ku le devi mati gbo chapi nyonu man le gboda be le gboda chapi se o ma na enyi fofo se ni vore evio wa de jobato ya evio la fin gbe ya ina be dopolo be abino tovan wa agbona yimlo le ji enyi fofo se be nyine be devi yo be no ju ku le igbovo chapi isrɔ̃ gbala wɔn ko nana ɖeke ya wɔ ɖoe irula nɔ me kpoe evi me nyinu ya sa ƒo gbɔ vɔ ne nyi ŋutu esrɔ̃ vivi kpo be se ya ala xale nyɔnu ya ŋuti alɔ viwo dzadzadzadza ekɔ ɖe le afi ɖe ta mi kpɔe le gia be ŋutsu ya enya vi enya srɔ̃ ŋutsu ya enya vi enya srɔ̃ ena nya be yibe viwo aso yibe ŋutinuwo irula kplɔ ɖe ŋuti ye na be doƒoloa be abinɔ tovɔ wɔa eto gbana yi mlɔ le dzi ne me nye nana wa ɖeviwa ala ɖe wa ɖe aga ye lo ta ŋutsu ya ŋutsu aƒe kplɔtɔ konkonko ye lo ayo nyevelia mie da kpe miatɔ mi si ŋu me gbɔna gbɔwo kafi ma do ɖe gbɔwo de ma yi ɖe todzi nɔ lɔgbɔ ma ƒu kana wo do ŋkɔ kafi ma ge ɖe dziwo nyasela nyo aƒetɔ kple aƒenɔwo egbe pa dzoroɖo yi he fonye hã gakɔ ve ya eya ye nye ya eye mienɔ mi nya va ɖo ɖoƒe ya emia kpe miwo hã ebe miaƒo kayɔ miakpe ɖe miafo ya ŋuti
mia fo ya no bia biambe ye gbo nke kashi de kesun wenye me kpo ye view ina bia hu ha ebe menya yi pe na ye view aleke wo lebe ya wo alebe ya kere ye view hu aye leke wo le ha be ya wo nyonu ya alebe watima to ashi ye pa gbe izan wo le la aye view ba pe jepe la wako fia ye vava alebe ya kere ye view hu mi akpere ye muti nyento bia nyanya ba esron nenye mi edi mi ekpere ho gale so yensi kake vie jedo mi akpere muti wa yo mi ayo do mi avire ekema de mi ada shi agbanle terafi wa ko gara mi akpere mi muti na shi mi aran agba de shi de mi aran agbanle terafi mi asoro no pere mi anwa mi ado peji na nya itroya eye gaula le egbe pa jorodo ame afu fefia vi de ye wo nwa vide ka o do agolome nu kai gaula na de me mi akpere mi anu unti etro ya bla sheke vo sheke nane ke ople edeka nane ke ople meton blaton evoriki yene ma ke mi ga ko bla sheke voriki blane evoriki bla adre voeve blaton voide e ko de mi ape alo oji ale mi apuka yo no ba mo kola mi akpere mi afo hamchi e mi ga srona de etro ya nende o lebe mi na sida gba le te hafi mi asro wonu pere mi anwa mi ga ado peji na mi etro ya leke wo le mi afo ya wawe ele mi to jina logbo fo ma fi afi ma no bia no gere me ma yire mi ato anyi gba ku mi shi hu gbo mi afo mi shi hu eta bia ya va o ha gbo we me ja me obi agberi mi afo ya eshi me wonu yo ka chan va ya mi avi o me la pe me no obi agbe ne nye be mi avi ya o ta flache o me gbo va pe o no ji nvu o me no pom ho aleke po me agbona no ge na nyebe mi avi o me gbo ba po so de po ma aleke gbona no ge ni vile a di ba commission yo akpe kaka mere ku yi ne nyebe kaflan ne de vio si ekele gboro ne bo obu yo mo le gbo ma gbo ko be mi ma jiji afone ya mo po me ya gboro gbagbangbe le wonya la shi ma ko lo nyu gbanton ko si ta téléphone allô il faut nous yo akiti so boko fonya bibi mo ni rami le fun ne wa ga yira wo han ni ka sa jo mo o so ali amenyo de nto pe ni nyate ba la pro tu nto tan e ki le un so ati opo nyo nu wa de ni ko jo won ela me o pata ni ko jo won ame bu be ya o mjina do apo ku bi o kenyin de ni ame bu e ti o wa ko kura me wa va afra ne nyonu wa le ni ade ne fiata ne kwa me bu le woni ne ku ya de la jo di ne ya nje bia wo nje de bia be ni bo mama Eliza eto nya o subo ma o ni ire wa ira o han ona ya o ade ina na bia me sama ke do na to nu o ade nkan le jile amo ola o susu agbe ya no ami ma o ni ira mi wa ira o han amesia mecha la gbono ito adeka amo mu ka fun so ni no ni ni ejo na la mesia menki yeke le fiata ejo le jiyan fo eta jidodo ape mu do ne unso unso ni kura afia ami ne nyonu a ne tava jiade eji fo ndo ko halu ngba yo tangba buwa na me de puye abito avide bova o mi ade unso ala so nku bi so po le ba odo ma ne vidi na itala papo ne gba gle egba zena la papo paysan funya bi mi da pe dogure bugu to kata ola bye bye o ha wo abe funye apipia ene na pere mi afo ya unti de ye egba nenye be asushi ville mi agbo mi ma he abe mi ato ine wa e ya me yo sem ta yo he wo abe animajuro vie ne fokuka ye la wo nenye be de vi mo ba yina chichi ga lo anto po chichi me pe yo me plache ke vo sheke na ne ko ple ka na ne ko ple meton blaton vorike sita de FM allo fonye wizo apoto de manya fonye mlaso ayo c'est chintofu o fon la egbe te gagner fonye mlaso yo akona mi kaka ma woye ejo
joy. Nene maye. Non le divi la gbetumare. Un tout le nyon le divi la gbetumare. Gbagbe ke je pe ahun la. Nene maye o nyana la. Ke je pe ahun la gbo mo ba. Nene ma o nyana. Ne la shi wala ne. Na ma liu ko anya bo ma liu. Ima to yom de. To viji. No do ba liu. Wa to bu so de. E do la fua mo. Bo du ta le gbo. Aba han mi okota. Vinyala do ba du mo da yon ka garo mo. Ba da ba gbo. E fo nyam lazo. Abi mo nya fi kan keke ma si ke. Fo nyam lazo. Ayi ke ka jara ji am ya fu abe surround o tro magbolo. Mo tutu go te fo. Mo go gwa ba le yo. If you do be school mo gbo. Yo man to are. Vi ke via o lare. Anya fi ka bolo. Non te pas. O nya fi ka bolo. No do go ne agware. Vi le pala nye. A do manyi be ma duro. Ati ku do en blitu do wa do. Ati ku do wa do. Mala ba chikawa. Boy via do kaka mo do ba gbonyo popo via haro. Imo do ta ku no mu. Yo man to ta vinyan to ta so pe nyan to tare. Yo man to ti be apami ko ndai. Bo ma kula dina to to fon gba itala no ganda no fara problem an gba lo. Ayo. Na ito gbonu yo mo di lo la ma yo gbo be mo do bo fi an ofe. Wa via gbo ko example mo do yo ma de se ba di. O mo ba lo. No mo do ba lo ahon de jo ba tia. Di mo la ba ko tan ji me. Di mo do la gbo kan gbo fi ke la gbo fa kan gbo la gbo no mo gbo wa problem ganda le gama. Ikama to mo ta ba de fele a. Ne vi le gona. Babe yo mana to gabe ni masinya uma kan go. Adasha ba ko kata. To afo ni mo le to fun mo ko go. Ni ba uma ma tin da bula to ga da fo ga na ni mo gbo ta ko gba ma ti tan du gbo nu la. Ne mai mi afu ya han we ni ma. Ko ma do ga afu ga. Abe da do no vi la ko gba si no me sukuru ala fo no me sukuru ma ngun da be fe no to ga ti da to gbo ma gba. No be ga ko ya fu na no vi ji nya na college ya. Ba ti mo vi ta fu no ba ku dun ko na no wa ta nya se da de ro. Ayo. Tapi to vile gila gbo mo ipo han no. Nene maye. Na no don be mo e ko ta la han de. That to le di mo fola ni gbere ka ko pa mbe la na mo de se mama bure no la. La na fu ko ke sinu ko ja ko no. Nene ma ko nene. Ni ka ka lo mi pa ta ko bo no de. Good gbere ke gbo. Ni a lo mi pa ta ko bo mo wala bi ata fi ti we o de yo mo de ba de ta. Imana yu di ma ba mo nu de yo mo do mi ba la do ke la plan do ka o bo ta fi du wa se un su be. Le ka po mi se un na. La boka o man ko ti ko je la be de mo de bo ma ko bi nche de mi se wa tari afi de fo won toy na de fo de mo no toy mi so wa ka de ba ko la ga go be pa nye kai ma fun ko ai sa na ma bi ma trova e fo ye mblaso mi e da pe ma to fo ye mblaso ganji e mi ado ko re mi pe togbe bubu me o ka tan e togbe dravia nyro e ke nye togbe o ka ta pe tato le fo nu to mi e do bubu ya mamti le ma ke nye nglo be togbe odima e kan la pe nelia le fo nu to me mi e do bubu ya kanti nye nglo be nye togbe lolo togbi mi to ekosivi chokeke nita le penu to me do gburu han togbi de gbevi ko nye gbedoro me ko lo bu donko sita de fm allo e fonye wezo e non ça mi ko gbedoro me fiesta 1 yo so agba oyoto agbata to fonu e fonye manya oniko e manya oniko e fonye Aiviga Usman. Fonya Aiviga Usman. Yo mi chwa bata. Miele toje Fonya Aiviga. Ne bien c'est sukula mais avec oui comme ça. Bien c'est peut-être que bien sukula. Fonya Usman. Les deux Fonya Usman. Oui. Joy viele o trop vie aleba ya pala bato wa domia je. Miele toje azon. Afin que vous convoquez, nous soit les afin que vous convoquez sur les femmes qui ont dit Bova. Kodori Pea. Allô? Miele toji Fonya Usman. Donc, les problèmes de l'école à l'école, quand même, c'est parce que ça Fonya Usman. Fonya Usman. Oui. Ya pas la même yaji dom yo, ya ba ma jovie la même yaji dom tututo. Allô, Tafina.
Et Gadjovier pe. Gadjovier. Donc, Foye Ousmane miel toji. allô? 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 Foye Ousmane. Miel toji. Donc, les maris, Eh. Amiens, c'est Foye Ousmane mi matema honyo la be onya. Onya memeno ko komnyo ta flache Foye Ousmane mi matema honyo la be onya memeno ko komnyo. Mi ado ta flache na Foye Ousmane. Ale be waga Jovier la be pe nya memeno ko komnyo. Ayo nyamia pe wona ya tukeke ye vode ke me ole tojita. Ela be no be vie na mi. Gadjovier et na gbogbo gere kwame mi kame ko mi ho boboyi kono bu gere mi ko sita de l'FM allo allô Foye wezo yo matemanya oni ko oyo na mbe kapon remi kapon remi afika ne yo mi cho oyo na mbe kapon remi cha tito gonjigbe Foye kapon remi cho tito gonjigbe mi le toje epo nyama kere joare agogbanto amia chene nyonwa aha nyɔnu ɖo lia wo mese na veve ne ɖeviwo kwa. Bawo nyɔnu si ŋutɔ ne lia alo nyi ya ame bubeviwo hena keŋgɔ ye tsaƒe ne ete kpeŋtsi ya va he wo tɔtɔ ke ne ya dzia. Efia ne mete he ame butɔ wo tɔtɔ ne ya dzia ne leke ya wa te va he no. Bia wo nye. Donc nu ke nyɔnu ma wa si ke ɖeviwo ya le nyanyame ne nyɔnua. Ele nyanyane. Le nyanyame ne. Ayo. Nyɔnu ma adze be susu le si. Nyate pe. Nyɔnu atamu me tsɔ nu. Donc ane me le ntuma be teƒe ke me gbɔ tro la. Aka nkeke ame tɔn nyɔnu aɖewo la dzi vi nyɔ kaka akɔ. Nkeke asi ɖeke sɔŋ wonye ya. Nkeke asi ɖeke agba dzidzi gbe. Ela ɖe nyɔnu ato atɔ gba anɔ gbito ne adzi setɔ ɖe ŋuti ela dzi ɖe ɖeka la kɔ. Tututu. De kuku ɖevi ame ɖe ni o. Venovi wonye ve. Ame ve ŋutsu ɖevi alo nyɔnu ɖe ve. Nyɔnu ma le. Wone kplɔe setɔ gbɔ. Ɔga setɔ gbɔ zevelia. Wone kplɔe setɔ gbɔ ne ma dzi ɖeviawo kaka ne ma kpɔ. Vi be nya me fɔ asi o. Gbedeke gbo. Vi be nya me fɔ asi o. Vi be nya be tsɔ mo. Nenema ye. Ne be nɔ ya ŋutɔ nenema ɖe ya va nɔ fi ma. Bia ye. Ame ɖe le fi ma tsaƒe va va ye. Nenema ye. Eba gbolono kire kame nyo. Menyo. Ta ne miafɔ ne kpɔ nua nyɔnu abe ƒometɔ ne ma de nyalawo ne sɔ nya de asi ne fetɔ ne dzi ɖeviawo kaka wo ne kpɔ lo. Ayo. Me zã ɖe. Fonye kapɔ remi mi da koe. Matodiwo hã dogboro ɖe fonye petit dîner le keke tsitɔgɔ hã dzigbe mi dogboro wo katã. Danye Nathalie asikɔtɔwo katã mi do ku mia dzi danye aƒenɔvi dogo aƒedo kɔƒetɔwo katã mi do ku mia dzi fonye boga mi dogboro ɖe baɖogbetɔwo hã eye mi meŋlɔ be Segblɔ François tɔɖometɔwo katã eye xɔlɔ bubu geɖe miaƒe do ŋkɔ si ta de le fem alo alo. Alo. Fonye wezɔ. Yo ɖeke ɖe wanya bonsoir. Xɔ wo gbedona me. Kofa to sa ko sa. Fonye kofa. Sabutɔwo fɔ. O sabutɔ fɔ mi lo. Jɔ yi mi gbe vie ne me ne mɔ da didi vie yi me. Ame kɔ mi alo. Fonye kofa mi le to dzi. Kpɔ le nyatɔ kiri kama ya mɔta kpɛ ni ɛdɔwu nya wɔnɔ. Ya nɔ mo mi ya wa de. Tɔwɔ jɔ mo ba mo wɔ fui quoi. Kofa. Yi mi gbe vie. Tɔwɔ jɔ mo ba mo wɔ fui. Tsɔlɔ bo tsɔ mo tsɔ. Nene ma ye la. Alo ito le bi bi ya ito ba wala ito ba kana me ya. Ba ji ye gbe wala tsɔla du ji la ya tu fa mo bo wala o so mo to to pe. Santia ya no mo ya wa. Wo fi ya be tsɔlɔ bo tsɔ mo tsɔ. Fonye ko famille da ko e. Bla sheke vo sheke na ne ko de kana ne ko plameton. Blaton voreke ne ma ke bla sheke voreke bla ne voreke bla adne voeve blaton voix d'un site de l'FM. Allô. Allô. Fonye wezo. Yo, gogoda. Egbepedo manya oniko. Mafuyo, dawe. Dania. Da kwasiwa. Dania koshwa. Lega pometo. Ele. Ya bio. Opo. Me twenye ma. Yacho, ma ko ira benena na timisena. Dania koshwa. Ai. Egbe pa jero lo yen. Melese
Père bien oui. Ne d'aspect ni. Ma oui. Ya jijo le bi. Le so la li la ko yo kan bo. Aha. Le bio de ba mu ba. Ta wa. Ika ba wo no. Nu pa le bio ta fi ne mi ba no ya. Le bio mo ko ko le ya go ba ya jijo le bi. Ngikashi ke shoni ya lo. Je bi. D'accord choix. Ada. Afika na yomcho. Ajergo. Ajergo. Ajo du journal be woni non ba to gere kamé. D'accord, je vais bien d'accord. Bye bye. Blacheke, voacheke, na de couple de cas. Na de couple mettons, blaton, voreke. On vous gagner bien quoi, si t'as de le faire mal. Allô. Faut y besoin. Yo. Maté mania ou ni quoi. Amu venir Rémi. Faut y Rémi. Ne wa vieta ni mga onyanyo. Cho malesho. Faut y Rémi mi le toje. Mia fufu ya kade. Certain of that senior no jikwa gives only ala kwelo. Ashileke. Mama mo ntonto chenyi on majantelo. Ayizada. Faut y Rémi po nyao. Aba janta po yoru woje. Ayo, mia fe toje no la vio. Mia fo ya han le toje bi mia pere yemuti. Aleke wolebe yawo alebe akere yevi onti la be bien no keke fu keke ebe menyanya de kure de vi ma on. Mia pere mia onti kle bi acheke va acheke na de couple de ka. Na de couple mettons blaton. Voreke si t'as de la femme. Allô. Bonsoir. Faut y besoin. Absonic. Oui. Mia le toje da so. Mia ko gbedona me. Ya vi tenja mo kwale te mari. Ida na mi na le jo wa gbanle. Ta mo wi ne ko ku ma banare. Wonyo no ala tuna iba. Non nyala. Tuna iba ko. Wonu non ke. Tibo me. Ta bomo le sio. Mbo ti la ko nyonyo. Bana iba ko. Mbo ti la o nyen. Mega glota wo ku glota o. Donc ngbe no kaka. Enyi non madame Jela. Sombe mane ya. Tata tu so apoji. Nene maye. Tata po po me ajizu. Why me pe nunya ya mso sio wa. Awe bana ubi ma jolo ko mo ye le jo. E jo menye ya. Dia obo bu bola nya mo nya no ya kaka. Enya te pe yina na vie o. Enya kan ntia be awe do nya ne be awe pa ko di ma te dujo. Ne ko de so gbore. Soto no la de no maji avec na fo Rémi glen no ve bien un peu mal de vieux bien wa il la ferme bien la ferme si vieux boa le nya mone no kula un mètre de mo gamara quoi revient quoi tout la bule quoi revi seulement la bule quoi ayo ok de kunu nya fo ya bana mbati de rukimo enya ya to setogbo nti ma odu seto no ni seto wa okujo ya kotelo ayo da lasro ayo mi da kwe mi ano ya ha e ganye sro de wa cho sro e ha ji vive somnelo wa gble fe ma o peno akple ko ayi de setogbo wa no seplemi e ma o aleke wa ye mi pere mi am ti nwero hono bu gagere mi ko sita de fm allo funye wezo mo sọ̀rọ̀ mi antiro manya we oh po fola oka so la gboro ma che a o vie me ga se oji koko mo jo mo vie de eso mo vie Daniel ma chérie follow e ko nye gbedona me mo dugbe na mo scam la kwa ye ko gbedona me mo dugbe na mama lizero e ko gbedona me le ko mi le ko mo dugbe mi o kan ape nyonu ade tu na to mo du baba na me ne bu fo asia nye fo ya mo du baba ne e ko o baba ne nya nu ade ajigilin tua e verson ita ajigilin tua mama to la chi afi se mo bi oju mu le bi oju ma no na bla fo nyate pa yo na blo nu ko ka isu ato amakuku ato bu ato amagbo to e mo bu mi bia wo nye but ne pe bi ojojo a me be do asi o ma se ya da sha gba le terapi ma so ga to ne le bi mo yo na bla fo amu to na tu nya te fa ne nya ma nya gunye me na ma kule so to boy me nyi ka bla bi oju bu ni mo ju pe ori bi le to pe no fa ne be na bi mo o mo no guji ba le bi o ta se bi ma glo ba de ka bia ai me nyi me le te fo ori da pa ma no me nyi be wo ru voyo
Tuba to no to ho bo no abie. No abie no menyi be ja pro bi bi se to boy. Da ni me ko bi wa be ka o bi se to boy bolo. Ayo. Foto de manya. Foi como ago. Ma bi ma trova. Mi da pe. Ba ye. Bla cheke voa cheke e konye nomba na de ko kle de ka, na de ko kla meton. O ga u bla cheke vo reke bla ne vo reke bla adren vo eve. Blaton voa den. Allô? Allô? Fonye wezo en. Yo. Manya o niko. Tu konye ni tete. Tete. Mo yo to de kwa denko. De kwa de nuko. Fonye pastor Ephraim de Dumenyama. Ephraim meton le. Ephraim meton to le yo nyama. Nye pastor lo feto. Wezo. Wezo. Yo. Mia to tete mia le toje. O ma dem yo mo. Mia le toje pastor fonye tete. Blobe nyane ni to dari kira. Yomu yo to bia do wa su bo kale yama. Nata pa. Ina mangwa lo ni po mangwa. Mo vi ma one. Le amade pu dai ni. Ba le ba tu ko u ba de ma ona pogbo ha. De ya so to no wa. Le de vi na u ba twezio la ho si u su mo po ko so la mi na ne ba mi o. Nenema. Dei ba ya po de mo dia ya ira ga de. Chuchu la. Ani ya ira ga de ne le ko na ho si. Le chomi ja. Ani nya wa ula de amagere mo jo wa ya bo mi jo na panya o do ne ba amao. Mi konguda. Ta le ko papa ma de ku ne ba. Metro nya ko po de jo bo wa. Mo tu ka po de jo a. Ne malo. Ayo. Ezane. Mi ato te mi da pe. Mi eto diwa do goro adenu ko peto kata. Bla cheke vo de ke bla ne vo ke bla ne vo eve. Bla ton voix de e ya ko mi ko ka yomi. Ale mi ga sona de mi afia na de mi afo ya. Wa zo di. Ale be pour même wa fan. Hono bu ga gere mi ko si ta de fm. Allo. Allô. Fonye wezo en. Bele ku mama Victoire. Mama Victoire. Ici. Afika na yomi jo. Oya ta kuma fo. Akuma be to fo an. O fan lo. Oh, mama Victoire bien le toje. Oh. Yo mama ja golo. Da de beto mna la. Atu civi kula u dune kula se won to vio ile dia. O no glome. Ta yo ma ajeto alo amowulai. Ta fla chelo. Mfani kula ne ko de vio pani ye. Na te ba. Tata moni ke kula ne duya mo ne ma se ibo nkole ke adu ya nchi dia do ma le di kuno nto. Mega von cro. E pe la ma se mo ta mi ma de ku mi a de funya ni o. Ezare. Mi da pe mama Victoire. Amato mama Victoire haji adogboro de danye dano. Ela be wa wonya mi ti cho gbara na mi an holo bu ga gere mi akwe. Do ma hi dano wonya. Allo. Allo, Ousmane. Oui. Ni ga le toje. Yo. Foye Ousmane. Afia na le hafi no mi ayomde. Me mi aji dem tututu. Joyi me gbe to fun. Foye Ousmane mi le toje azon. Yo. Ya no to mi asuko no to. Me ya tu fo no la. Ni asuko no to. Donc o ma ten suivre ni ala ten so article to na gidi. Ye ni alu la ko ngwe no ya no po de ja wa no anto nya tin na so ahwe so. Foye Ousmane mi le toje. Donc nya kenyam do nya gundo nya ntia ko. Ayo Foye Ousmane mi ga da pe. Yo. Mi ko se bene ga le toje ga ko mi anti. Yo, Lisa. Bye bye. Bla cheke evo acheke na le ko de kana no kukla meton bla ton voreke. Mi a de sron. Eye na mi e du ku hiare mi asron nyonu akpere mi anwa aka ashimi ata agbalete. Holo bu gere ma ko dongo. Allo. Tata Monique. Oui. Wezo. No. Mi e ko gbedoro me Tata Monique. Il est appelé n'a pas talo. Mi e ko gbedoro me. Et puis nous font avec na go la font lo. Nene ma. Mama Victoire mo se nkolo. Nene ma ye. Bon. De banya mbede. Tata Monique. Tuma na wa nyanto mi amese mi nyebe. No so
ya fi po a e ho kula fi no so hode po le ba fi o nye no so hode po so ko ba Tidia le nkumele nyume nyanyo mo mi anye de ne ka ke mi tani tuta nku agboa ela so mi la kuno bi pafion ne ke nko tere nye be ne be ma mbele ne nyanyo mo mi tuta nku be gboa da fi le mi igbo mi la yi o ela ko mi ya tu godo mi ntro mi da shire yi lo ne ke ne nku atado asilela koya me gbe mi je mi tuta eja to ne mi do ha mi la ko won ta atu ne ma le kayo na to ne nke ya na ame won ta de yi ko le ame le to be bi o ta fa le ka ne be ti tu no wa no mu la ko ya me wa chu titi ya ojo wa e ke ba yo ni na ka me won wa pa e ku e wo nzizi ne ma yela ya ole na to amo be ko le mi e gbo mi le se wala ne ka kuma gati ngare kane yo wale amwa de yo zo ko gati to ko na zo ko efiafu alegbegbe tibia de biowa amela je to le de mo to mo la be bo de pede nti nku abere mbo ne nayo bo ne pede nti ne ya so da to ne de bi ne be wetiri kukua ya gbanya wala be ni osinyati won am so gore ida shagba na te avi wako gani nebe nku ade ko de nyane sansiri ne jeje tile nso be la be ne yesu ene ma so na yo cha ela do nku akoe ela so ene nku a aso yo godo ya nune mala ken bobo ene nku amaso ene o a so godo ani bo abi ede ya ne ba be sinyati ra amere ya bon ala to de ore bi le ke so sant wa ne ya de ena eso na e ma e ti ele mo na ti ga na nyala nyati ya ame bara be ni no no ame bara e ayo ti dia de bi o ya ke nso amulo ko yen to na de bi to gbe yen to na de bi o to de jo mo to la wa me ki ka sheke so mo nye ya lo mbe yen to na de bi o to gbe donc nso re si te ba klo de yin mo be family o go ne to ku no la gbe ne yi wa go wa to no be yele di ongwa na ne ya ba abjagol wa di o ibe bio ne bia ma pito ya lo ne ne efe ibe bia me be pata la ho me go ejo wo be bi ke de ya e ku e be bio ko to la wa be go ejo bi ja ke gbo wa ki asi de ke ya ngba ko be bia me bi o pues bio es lo que puede bio le abe una vico yo tabla de agne yengi be agno bo so ga ne gabo ki o vi ke be tu woro da ne gbona ne mu gbona elai to jo bolo e gbona re nu no e ko me to ne ko me ko de bio le enye ne ngba de ti aba be tabwa de bio ba ke de bio ko la ja ko ja no le ukuran e nya de bio to la wa me la Mami amore. Nka wayo. Ai mama bute mama. Yo, mama na mona mieta kwe. Nasala nyo apoto kula pono bla sheke vo a sheke na ko kula de kana ko kula meto bla ton vo ke le mia pala oji. E ye ne mia de nyonware o le mia gbo na nye be kpere mia mo kpere mia mo ha. Vije do wa kpere mia wa ashimia da gbalete afi wa kpere mia wa. Eye atushivi ha nu kata o ve nyonware godo. Hono bu gere mia kwe. Sita de l'FM. Hello. Mama wezolo. Deku wasa. Me ko gbe dona me ma ja fi na yo mi chu e. Me ya to degbe ko nya gbe bare. Degbe. Degbe Afrika wole. Degbe cafe. Degbe ko Afrika wole. Ala hutachi me. Hutachi me degbe ko pe o yo obe. Na ku do dolo. Oni kore. Na we bo bu se sia. Ndaka mo pa ma de are nyonu ma nyonu ba pa ni ga e. Ele awoni ko. Achi fika de violea wanye no du bo se tele un ba te iga mo po ada si so chaka mate chaka so ano bi mo gbane wa akpo de vio awoni kore. Oh là là, mia da pe ni ko bodom violo la be ni mo li have you. Kono bu ga gere mia ho si ta de l'FM. Allo funi wizan. To manya oni kwa apata gba onu yo to pete me fonya gba onu
de manya. Bete me to fun. O ponye. Gbe pa je do ga yen fun ya gba onu. Ya wele doji kaka. Ma wuye. Ya magbo tutu bare. Ya popo aji ne fa ne. Ye pe ko bo se kaka. Ya magbo ni be ya mo le sugbon apa. Gari pepe mo li la san kaka. Ye la po bi la flo. Gbere ke gbo. Ogbere. Ya popo are. Ne le yonwa. Ne ba po de bio kaba. Ale ke walie. Ya ko bi to li gbogbo re pe to de manya. Entore li ko bo ala shire lim ne ko bo. Afeto de manya mo le gbebere. Ane ko bi to ba no ba ke do. Wali ko vi le to wali. Yo. Di de ka ebe. Yo, ya ma tu bondo e. Ya funa kemelio. Yo wari. Mo so le tore pe ko benyu. Na te fa foya bo nu. Afa gba la beni. Fo gba la wo nye. Eji la dun to a foto yin de kwa jora le boy. O foto la mi nto ha. Ayo ho yi ba gbe ma san yo male. Ayo, we no problem me. Ayo. O foto la yin to ndo. Na te fa. Ta nya funa kemelio. Ko bi le to pe la awaya. E bo fonya gba nu. Foto le manya. Tu suivi nu ka ta o va nyonu robo wa poji keke wa yi fian chifia mia. Amomo mo de ti yin keke ni evio. Evi bebe ni ne le vi ma. Momo de jesio. Na te pa la. Enya podo mo li gbangba. Amodo orphelina o dari. Le ko de vio le poji. Chuchuchu. Alo ba mi ti mo ta kene le do ma o mo wa. Amego to po vi ko ga nye. Nke na yun me na lolo. Alo si de jevi. Le la mane ya ta ma te ko ha tu si be video. Mi ko mudala. Am nyenye que la gbeto ma menye. Programme ko be ita ba le vidie kwa. Ma ti to bole na tu si be video de. Nene ya le ma. Ayo. Ta ya fure comme le ma ba. Foya gbo nu. Afeta de manya. Ngoro de pete me to katan. O ko gbe yan go la mo. Foya Jackson play holu han. Oli o ko gbe do la mo wa. Ayi ho katan wa ko nye go do na me. Oli keke lo. Yo. Bye bye. Bla cheke vorike, bla ne vorike, bla adre voeve, bla eton voade. Ya eko mi akoko kayomi. Kono bu gagere ma koy. Sita de FM. Allô? Allô? Fonye wezo, fonye boga. Oh, Capon Remi trova. Fonye Capon Remi. Go. Nyawe viere gala shi ona mi. Ta flache. Esi de via de la nyon ne fara ho gare nyon agba to ajajo de via aja lo mama. Ka ya ko ta fo mo tan ko la dun to ale lo gara sa. Bia o yen pe ran wo yan lo. Aha. Ka mo lo gara si fo fa ni fo mo po ga. E ja ne nto be ne tu ga na ja nti da si o mama agba le mo ja fe a ho ga to da don de via. E be da si o ma agba le mo ha fi ko ga. Suzuka le ti to va trafo. Enye menyo fonye non ma jene se to ro ko je non mai. Que no anya man to le ne ma ke wa no ku so to ma ni ta o si ni la mai. Enye me ganya yo lo. Ta na ma ko atenye. Enyo. Lo fi ma cha mo ko na mi ro. Abo ti chine ni ta na ti wa ponu de te fe ma. Enyo izare. Bien d'accord. Bien d'accord, foi juge. Foi juge, aleke. Foi bien amana, vive gado go treyo. Foi passo bodjo, aleke. Ni muka se ha woni ko treyo. Hono bu gere ma ko dunko. Sita de FM. Allô? Allô, de manya. Foi buga. Mdo ape no regbe benya tienti. Me diro lo o gere kamota. Ni atu ado la jagbagba. Datro jesi yodoku. Eye ne divion la je. Kadi agbadi etreji ba po vio e ne po voire e jagba ba haya khoran de yoda filu o senya e fonye boga de manya o mo ko po mi avio hare ko lo o vo fon gbado la o po ga e so si mu ko na zore gbe godo to gbo de jolo fon le funu ne gwa na jo yo me ne nya je ta ku po e yo wa gbo godo ya fon gbo me ya fon kwa si kebe la kwa mi agbele no lo ayo mi e la po de dia ayo ne jagba ne popa ne haya hono ndudu ba no wa gbo e de vi mi to mo ko bare ko ona mi nya beri radio la fonye boga onya ona mi nya beri de vi mo ko ton ko lelo wati ma no wa ro ki o la ma we pona metala ayo me dakpe
Wọ́n tó fọ́ ma. Ojú mi fọ́ náà hàn. Onyọ́nu ó gbé mi kú ẹ. Àlọ́ de pé ń gbé wẹ̀ kú à. Ẹ̀yin lè fi ó la gbégbé. Ó yin inú ẹ. Tututu la. De ma nya. Bẹ́tọ̀. Ìmá òun bó sùgbọ́n. Eyo. Yà ní gbó pàdé ó ní ẹ́ tètè àkùkọ lọ. Bẹ́tà pẹ́. Ẹ la kú ẹ̀ fọ́fọ́n gbàdé o. Àmì. Ń gbà pé. Yo. Eyo, yẹn tó hàn tó jí kọ́ àmì ẹ̀wọ̀n mẹ́ dọ́ọ̀gẹ́. Bla sheke, voreke, bla ne voreke, bla adre voeve, bla ton voide. Holo nyo mamle to mi akwa hale kame. Sita de fema. Allô? Allô, photo de maja. Bedodo gbetia. Afovie. Afonye kamasa. Afonye no boko. Apometo. Ofo. Mi avio. Odo. Mo twenye ma. Eke baware. Ma uta me ha me fogla. Egbeto ga nye ye. Egbeto ya gba so nyi. Ne ko pegere nu nye, ale ma ro da mu na me ya. Photo de maja. Meto fonye. Oh, anyo wole nya gwero. Me ka gble ne mo. Lẹ́tà tó wẹ̀ bí ẹ̀ pọ̀ òun tó pọ̀ ya tí máa ń bá tù ú látàkà kúrò lọ tó bá dé nínú ní adé. Ní pọ̀ mú dà ẹ̀. Dẹ̀ fún yìí ẹ̀ tọrọ. Má tó àkànú wa rẹ̀. Má fà jìnnà fún yà. Tututu. Má fà jìnnà títú gbàgbọ́ nọ́bà sí yín dẹ́. Nọ́bà tó gbọ́ bá ń gbọ́dọ̀ mọ́ náà bá yà sí mu. Nọ́bà bí ọdún kí sẹ́gbọ́dá de lẹ́kẹ́ yìí bá gbé alẹ́ bí rẹ̀. Anyɔnua ne ɖe va le ya ɖe nyɔnua dzi yɔ dzi be vi ne alo. Hã dzi vi ve. Wɔwɔ lea. Mametɔ hã le asi. Hã le dɔvivia yiwo wo ma ta ayalɔvia ta. Gbãtɔ yi ke míaƒe nɔ gbãtɔ yi ke trɔ megbea dzia. Ya ye dze dɔ. Venɔviwo dometɔ ɖeka. Nyɔnu ya ka ne va nene via via bua de. Aƒetɔ ya ne dzagbagba kaka na ve kɔfɛtɔ. D'accord, cette on bien nous plaît pour agir que viole pour l'angle. Egloge. Ni d'accord. Na adu cette on va voir mon gouverneur ya si mon number viodo qui se veut que il jodi. Na trop bova moi bon. Mo kadi wa photo de jono pour le gamma c'est là que boga gloyana. Na bova bodo mo. Na via iba foju abada de iba foju avia oyi ji bada de no va puti ne no adu no kwa imba na togu no adu de fika obozi ole de bana juma wa na ji ka ji ole la kala wonti bo no ma ta ho vi si wa ba ho vi nya ka na la sia ka ke wa ho vi ano vi de me photo de ba nya me to fonye aye ba juri mo glo na bada de gbangba ọ̀nà jí gbangba ọmọ ìjòkó náà ẹ̀gẹ́jẹ́ ń sọ àlàkùtò mọ́ ẹ̀. Fóyé kàmásá nínú mọ́. Ajú bá bọ́ náà ṣàyànmọ̀dé bó má gbà fòǹfò ṣùgbọ́n iná mọ́ bó má ṣẹ́ nà náà. Mẹ́gàdé jìkú o. Nọ́mọ ní sẹ́tọ̀ wẹ́lẹ̀ jù àmọ̀ ní àmọ̀ gbọ́n náà bóyá tí ọ̀tọ̀ gbìyàrá. Nanya mato chiku amada chiku ba ya malapa ya ha menyo mo la le kono le ba ngba jade kono bi o si go won to kono la ne ba o jena hafi ele ko wa ko to gba gbe wala kabla o ma je ya baji ibo to kuku to be bi o joro gbe bia e be sawo ele ko bo wa to bo jo mo de ko mo nyo ade ne ma pa Foye kàmásá o kapo mohano lidonta eyi ha chitere miawu allo e ha gajo oyo mi da pe eyi ha chitere miawu mia to mamleto ade katome ale be mi atro gbogbo ava kwa me mi atro mi apa me pekom ale bo ponya ta mi da sile ya unti mi ado ta flache na me o katanga jibi ka pe mi afo ya unti ka ke ya e he radio citadel he na wona ya eno apa tunta mi aponya ta ko mi da sile ya unti de kumano miato anyimba ku de uniform mesi ngbo ebe wa totoro ponya ihe miato ame o katanyu do mo gere kamea wa zontoji wa ponya ta na miafo ya wa fia foropodi wa zonreji wa podagbe alebe po memo wa fan evia o agbogbo ava agboni igberika yo akpekaka merekui lemanya obe magbobe agbomu ajangodola mo gblo alajan gbonya de ko jana ya ta mo ble mo alabla mi ate gblo be kan ti mo se do lo ma do nya gbonyin ya ma po vinyo
Fia for première fois ha poto ceinture nye bombe ma poe. Yo. Mais tout le monde ceinture nye ma. Ne me donne dans la fille ko mi di ceinture ana ma po. Wa ma poe cha ya o. Ya o ke ti mo gbo na do. Nya no gbo egbe akoko be. Ntu do le o fa. Ntu do le a. O dwe. Eyan wa ntu do dwe le. Wọ́n gba biju mi le miano no yon le nti kwe ya ta mate globe nya gbonye ya e vivona no ba weru da gbonye e vivona no manya ji no ta vivi nya mo voya mate da on keketon ka vo e gbon to te kazan to wa nya be ma ra ko finye po a sheke globe le balo ya ta mate globe me de kukuru mi ato ntuo bon gba chowa lu kwidasi na na to ene be ka flan la lo nyon chan wala no vi chan neni be ndo to be vala na le po be nyon mo am lo vi ni wa o ntuo ekpotibo la parle de kiomo de que la te wedo ye nyon wa data abu apoa alon vi o mo ya bo la we bon de que la te prendre de que la te wodu pa a wole apo amodo akoti unto de ka gbo unto agbo bo de ba yin kaka enyo wala po faiblesse no akpo fafla no akpo dodo no kaka ava la va signer ga ava to vi o tan gba sa bua le po be mo ko be ekpo fafla no we ma parce que nyon do le no va podo me no po be ntu e va de abe ntu a mo fa wa ku ma fo de na Maman les grands glonicho. Be yo na ho. C'est ça. Ne yo ka lo ho kwa yo bo c'est ça. Ya ta nya gbonye ya ne mate globe ne nya vinya mo feboa nya de comme le. Ma di vinyo kaka makele wanti. Hello. Nya nyeme na soja gbo pato. Oh, j'Amérique commissariat. Nyami te chona pata na no wa vinya mo via na bua na kerewu na mi mo yo no wa no ile ke be noyi ncha mo noyi me de kuku mi vinya mo vovo na via mo via fiko yi ma me de kuku no be ma po vona vinya mo vo wa po na nya be gbongbon la trozire ka la odo kwa vinya mo vo nya ma po amase mo kuto ero mo da pelo nya to mi shi mi da pe ye very hospital bien de kakui avea no di kudemba evio wora na mai po di ka sheke son wenye ya ko mi o biagave turupu na kana kona mi afuya wale ba kere via o yo mi afuya ne mi be malamuzo wa aw malamuzo wa mi pogba alamuzo le ba penti ndo li ne le be dumu ya ilo dumu wala ba 3 ngudumu anyara kala zon anyara kala dafo kangwela ti ekanti miafoya agbomo we egeje ba agbomo kudo ku khile nyon bayama e mususu bela no deka e oduna bolo be ntuma nyazion olododo pe la classe ni la nyure kala po la fecha mo la reti ne le kwera ma ami manyu no doit de la veille bivo chape anya be la do sape anya wala do chape anya be kele ba ma ke kemwa ma po mo anya mo ta miafoya la ke be vinci o mblan ss na miano yo no fona fujina be obonu yo no drulo nti no wakunu wagan ima onu na ona na ona mblan na nya situ no nyon matin sevo ne vika no jacha fo fuji ba nyimbe kento foji ekpo ba sevo na o mblan ayo patana la padoma jo pata tamia lankulo unti tamia fuga mi agbulan be na nyon no ba jilo no wanya amande gbobode no ngba wonya la padomo na jilo no wanya be nyom nyonu aba den lebo ibo violi na ne segble de srogbo igbova nkeke tonke kene ya obo vio boy mo lunti kemo wa obo vio ogbo obo via gbo cho de vio ju kan gbojo ta ile bio mo le gomo imole yan ke gomo sele gbo jibe abio no wa pele nti no wa bio obo via bana de via se da gbojo de fika de via le ma ala won ya mala gama ina wele gama masemo asaba duma mile ala ondo magba ondo ne yi se togbo no wa yosrwa no wa ji avia kana jo obua wa se me amalagbo ta de kala wala ka vio nti le ntu de se de me ala yin togbo ne ncha nyere kama wa kanti ya ala ncha gbonye ne ma yi se togbo ni ma yi wa tu nyon to chola nya lo hu nyon to chola nya no bo vila ti bu vinye jwa o to chola nya
no what you will be nyamadana buvinya intola jwane ibo vio la timia o to chola nyalo wa poncha pe nyama jolo gboro pa hoya asime ademo gbura ocho ta bia dakporo to dino tolo papa ku onu o le to jira chichire kabani mi dakporo lo dwa kwera lo yo ni vela mi dakpe melis de banya ma ubiage mi anda via no 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 anyi yo me da shire wa sushi vi remu yo heni atradito ano funya wo mia fonu so nchi gafi na fiatoro funya mi anda via kle son kata maglobe am yo kene wona ne mamanwa enyi nu vondi banu vondi voanyi nu vondi won le lo nto do kunchi on gba susu be amabu yo la ono do amaji be magbleku kakane ji be ne lo nwiapo a nwipo e la loda ijiji ma vi o shalo a nwipo e la plodo vona le be amabu to on ile nana lo nya be to shan yito ado me magban ile eyi ane no nyanya ma no imaji be maglobe e danyi to medani to o be mine lebana nu ikene nyinka amabubuto file le novio to jnado no lo ma wusha ela no nka ela no to jnado eyi anyi se kene pede khikhianti ba manji be ma to mon popo ya ji na ma dogbe na fofonya le kaka pe meda anyi nu fiala le jelem na nyi be le todia ayisu Emmanuel o troane no ponyo ni monglo mo novia Augustin o den college be pastor akovi po moto pata tasino sele no kuto mo kwata no le todia o troane no ponyo no ine nyi toto nya na nyi la fo meda lo ayisu po moto pata le pe mo vogalo mo o troane no ponyo no ponyo e wa no na me sede tro ya me o kata va te pe ya mi no ire akloyate nivelia hospital après to anyi gwan ko misi un de vione fo mama isu Elise mi ape moram nyala Gaglo Michou le champion mi edo akpero mi ado de sede tro ya vieto mi ape gadola ameke nu hlam le microphone allo gata te govianti le te pe ya après to de banya eya ega no te pe itro me okata se mi ape ni ko chokpu pe ko di pe mi okata itro no bokona mi eya me oga hanga gun ye pere mi amti ye wo mi wo na ye odi fiato di katoa mi okata mawu wagado mi ape nu ko tebe zibo ala fa ni so egbe ala ogbe mi ega no te pe ya e mi ega ko bubu ve mi ali tatamti ali mi ega du ko popo kata ndo bye bye. Citadelle, RCV, Radio